afternoon, buenas tardes. Otra vez aquí en mi estudio, listos para continuar el proceso. No sé si, y espero que todos hayan visto un videito que puse ayer, un time lapse. I hope you already saw a time lapse that I did yesterday, where I did all this part. En ese video hice esta parte. Terminé esto y continué esto y terminé esta parte. Terminé toda esta parte. Probablemente hice un poco más de lo que he debido. It's possible that I did a little bit more than what I was supposed to, because I was supposed to finish this part. But I really wanted you to see how are we doing here. Realmente quería que vieran lo que estamos haciendo, porque en este momento, más que seguir un proceso, estamos tomando decisiones. More than following a process or rules, because there's no rules here at all. No hay reglas de ninguna especie. Estamos siguiendo un proceso en el que estamos sintiendo el color y tomando decisiones a medida que vamos trabajando. What we're doing, instead of following rules or following like a pattern or anything, we are just feeling the colors, feeling the piece, and just going through it, like letting the color decide for us, kind of. So what I did yesterday is, as you know, I wanted to finish all this part up to here with greens. Lo que hice ayer, como ya sabíamos todos, era continuar desde el azul por aquí, subir a los verdes y empezar a conectar con estos verdes de acá. ¿Ya? To connect these greens and these blues and greens to this part here, right? So we still need to finish this with greens. Todavía tenemos que terminar esto con solamente verdes, que ya lo ven aquí ya casi un poco de amarillo, pero realmente esto lo puedo cubrir con otro verde. All this is going to be green, because we are going now to the yellows in this part. Eso fue lo que hice ayer. La otra cosa que hice fue terminar esta parte. The other thing I did was to finish this area here. I know that not all the designs are the same. They look completely different than mine. So what I'm doing is following my design and telling you how my minds work so you can do the same in yours. Yo sé que todos los dibujos son diferentes, sé que todos hicimos un trazo muy libre y que no hay manera de que se parezcan los unos a los otros, pero lo que estoy haciendo es contándoles cómo estoy haciendo yo mi trabajo, cómo estoy terminándolo y cómo voy decidiendo qué hacer. Y por eso hice el video de ayer. That's why I did the video that I did yesterday. So I finished all this part here too. Por ejemplo, si ustedes tienen en su diseño, if you have in your design an area like this one, like all this shape here that I saw as a shape, remember? If you have something that you can identify, like something like that, you probably did already if you were following this. So I will encourage you to, after the session today, you finish this part. So si están siguiendo lo que empezamos a hacer y tienen esa figura que identificaron aquí, termínenla después ustedes de la misma manera en que yo hice. Aquí empezábamos a meternos entre los rojos, veníamos desde los azules y los violetas para poder conectar con el rojo, y de este rojo subir por los naranjas hasta el amarillo, y aquí no tenía muy claro qué iba a hacer, pero simplemente lo conecté con un poquito de los verdes y definitivamente terminé otra vez en rojos y amarillos. So what I did is, as we knew, we were coming from the blues and the violets to the red here. And then I'm taking from the red and oranges and the yellows to all these to connect with the greens, kind of, that finish here still with yellows and oranges. Because this is the part where we want to create, to create contrast, right, between colors. Esto es lo que queremos hacer, y es dejar espacios donde los colores realmente se encuentren. Sí, esto todo es muy suave, muy de los mismos colores, pero esto es muy bonito, y para eso estamos dejando estos espacios vacíos. This is the reason why we're leaving these spaces like that, with no colors, because we want to create this vibrant contrast. Queremos crear estos contrastes vibrantes que son los que le van a dar mucha vida al diseño.
So, for example, we have here greens and yellows and reds, but we also have here the same thing with the blues, right? And we're gonna see it in many places because we already did something crazy with that was just coming with the yellows and reds up to here to the greens. Entonces lo que vamos a ver es ahora vamos a empezar a ver un montón de contrastes bien fuertes, bien interesantes, que van a romper un poco con el paso suave de los colores, que es muy bonito. So as you can see, we have really soft transitions between colors, but this creates like lots of energy and yeah, all this vibrancy that we want, which is what I like. If you see my murals, if you see all the things that I've done in the city, there's lots of colors. Sometimes I ask myself to just stick to one family of colors, but I cannot. I need to do this. Si ustedes han visto mis murales y mi trabajo en la ciudad, está lleno de colorido, está lleno de contraste. Para mí el color es necesario, yo necesito el color para sentir energía. Y a veces me pongo en la tarea, porque es para aprender, de decir, ok, voy a trabajar solamente con una gama de colores, pero no puedo. Termino haciendo esto. And I'm telling you how my mind works. So esta es la manera como trabaja mi mente y cómo viajo por los colores. Entonces, les pido el favor de que terminen ustedes en sus casas esta transición de los rojos a esta parte de arriba, donde no importa qué pase, porque al final vamos a encontrar este contraste. So please end this part by yourself after. And it doesn't matter what happens, because what you want is exactly this, right? So it doesn't matter how it ends. It's going to be beautiful, and you're going to find contrast with other colors that it's not part of the transition. Terminen esto. Y hoy vamos a terminar esta parte de los verdes hasta acá. La vamos a terminar ahí, que es muy cortita, esta parte para conectar con este verde. Y la otra cosa que quiero hacer es, siguiendo con este concepto, invitarlos a ver si pueden ver algo que yo vi en mi diseño. The other thing that I'm going to do today, other than finish this transition between these two pieces, and I'm going to invite you to see if you can see it in your design. I saw, the same way I saw this one, I saw this. You see, I have a line that comes down here and it goes directly to the bottom, which means I saw this part here. And I thought that it was going to be very interesting to work on this part, like following this transition, and then taking care of this, right? And still, you can see, you can break this in shapes. Ustedes pueden romper esto en figuras y trabajar. Por ejemplo, tengo esta figura aquí. ¿Ven este círculo? Como un cuello de botella. Can you see this shape here? Look for something like this in your design. And maybe you can decide to work all these in greens, for example. Por ejemplo, podemos hacer todo esto con verdes, ya que empezamos con verde aquí. All this could be green. And the green could connect with this. You see? We can go from green to blues here, and then we connect with this part. That's something we can do today too. But it depends on each design. Entonces podemos, por ejemplo, ubicar una figura como esta, y yo podría en mi diseño partir del gris, del verde, y seguir aquí por los verdes hasta el azul, por ejemplo. Y sería muy bonito, ¿cierto? Y estoy cruzando con esta figura. Pero entonces tienen que definirlo en su diseño, encontrarlo en su diseño, y siéntanse libres de hacer lo que quieran. No tienen que seguir exactamente lo que yo digo. You don't have to follow exactly what I'm saying. You can just do it your way. Again, I'm just telling you how my mind works and how I decide what to do. Solamente les estoy contando cómo lo hago yo, y si podemos seguir juntos, maravilloso, pero si quieren seguir ustedes, muy bien. Entonces, voy a continuar, vamos a terminar esta parte aquí y después hablamos de esto. Entonces voy a tomar esto aquí, me lo llevo para mi escritorio, estos dos papeles, necesito verlos. So I need to see these two pieces of paper here, because I need to find the colors that match these two things. Soki and Joanne said hi. Hi Soki, hi Joanne.
Okay, so my challenge right now is this. I have different challenges here. Tengo un par de cosas que tengo que decidir y solucionar. Por ejemplo, esta línea aquí no coincide, ¿verdad? Está más arriba, no importa. Yo lo que voy a hacer es que voy a continuar este verde hacia abajo. So this line is not matching here, doesn't matter. I'm gonna continue with this same dark green going down here. I'm gonna finish this part here, this area, and then I'll take care of this, which is yellow. Necesito encontrar los verdes que usé para esto. I need to find the right colors, and we've been going back and forth, so I just need to try that. Try here in my little tasting page. Let me just put some white here. So, necesito encontrar este verde. Este no es, este es demasiado azuloso. Este es muy azul, ¿ven? It has lots of blue, but maybe this one. Not this one either. And remember, the other way is to work with different colors one on top of each other. La otra manera es trabajar con colores unos encima del otro, pero creo que lo encontramos. Este es. Okay, so this is my color. Entonces, comencemos. Como tengo esta página, this line is not, I just need to continue here. So what I do is I do this, and I make it go down like that. No borré esta línea porque va a estar debajo del verde oscuro. I didn't erase that line because it's going to be underneath the dark green, so it's okay. Gabriela dice, hi from Ecuador. Hola desde Ecuador. Hello, Gabriela from Ecuador. Hola, Gabriela. Un abrazo gigante al Ecuador. Un abrazo gigante al Ecuador. A big, big hug to Ecuador. I hope you are being strong these days. So many things happening, right? But this helps us. Esto nos ayuda un poquito. This is good for our minds, for the family, for if you are by yourself, this is great because then you can just stop thinking too much. Si ustedes están en familia, haciendo esto en familia o solos, es maravilloso porque pueden parar de pensar tanto y descansar un poquito de tantas noticias y tantas cosas que no nos ayudan mucho estos días. Hay que enterarse de lo importante, de lo necesario y no ver tantas noticias aterradoras. Okay, so now that was one challenge. Uno de los problemas era hacer que estas dos líneas coincidieran. Ahora el otro problema es hacer coincidir estos dos colores. I'm going to confess something to you, and this is the reason why this page is like that. Voy a confesarles algo y esa es la razón por la cual esta página está así. I tried using watercolors on top of this, and it worked. So, le eché un poco de acuarela a este papel, un poco de acuarela amarilla, y funcionó. Pero el papel se me empezó a pandear, entonces resolví no hacer nada más. Quería ensayarles eso, pero no quiero que los papeles se arruguen. Lo cual quiere decir que tengo que encontrar este papel con colores sin acuarela. Now that means that I need to find this color without watercolors, just with my color pencils, and we'll have to work on that. So this is another challenge. So maybe this green looks kind of like this one, and you're gonna see how we're gonna create that color. Van a ver cómo vamos a crear ese color con otros materiales, porque no vamos a trabajar con acuarela, vamos a trabajar solamente con los lápices, y esa es la manera como ustedes van creando colores nuevos con unos tonos encima de otros. That's the way you create different tones of one same color. Gracias, Amparo. ¿Qué dice Amparo? She says that I'm a great cameraman. He is a great cameraman. Okay. So mientras yo consigo este color,
Si están haciendo algo parecido conmigo está bien, si no traten de pensar, miren su dibujo desde lo lejos y empiecen a buscar las áreas que van a empezar a trabajar con los otros tonos. If you're following me, that's great. If you are not following because it takes me a little bit longer, then try to think and find on your design the areas you're going to be working on. Oh, doesn't look bad, right? But I think it's a little bit darker, so I might use a darker green, maybe this one. Just a little bit. Y la otra cosa que puedo hacer definitivamente es que el color que use aquí lo voy a usar también allá y entonces los colores empiezan a tener correspondencia. So if I'm changing this color a bit, it's a little bit more bluish than the other green, then I just come here and apply a little bit of this color on this side. Consistency. So it looks similar. Okay. Okay, so I think I need to apply more green in this space here. Yes. This is a third green, and this is giving me more intensity on these colors. Okay. Now this color at the top, so we have to start with yellows. Remember that the yellows are, sorry, remember that the yellows are down here, so I'm gonna make this a darker green. I have some lines here that I'm gonna fix, but this is because of what I was doing before, I'm sorry. But I'm gonna do that later because I don't want to spend time here on this. So I'm gonna fix this after. I'm gonna work on this yellow, on this color. I don't want this as yellow, but because I applied yellow here, I need to apply yellow here no matter what. So I'm gonna find my yellow. This is the one. I need to apply the yellow. So whatever I do in one side, in one page, I do it in the other one, so they both look the same. So I'm going to apply this very softly. I'm going to end up with the yellow here. Voy a terminar el amarillo aquí muy suavecito para convertirlo todo en verde, pero tengo que aplicar el amarillo en las dos páginas para poder cambiar, para que todo se vea igual. Now, this green. Estoy utilizando un azul, un verde que probablemente es tan oscuro como este. I'm coloring with a green in this corner that is probably as dark as this one. So what I want to do is to create contrast. So I'm going to use a lighter green here, which means I want this one even darker. Still, como quiero contraste con un verde más claro aquí, pero igual lo quiero que la transición sea suave, entonces voy a igual aplicar una capa muy suave de este verde oscuro que vaya hasta el final. Y por supuesto necesito que atraviese hasta la otra pared, hasta la otra página. And I needed to go as far as this page. Entonces aquí vamos a trabajar con un verde más claro. Vamos a ver qué verde es este. Este está muy... no, está bien. Entonces
Entonces aquí vamos a trabajar con este verde que voy a tener que llevarlo hasta la otra página de todas maneras. That's a lighter green. It's a lighter green. Because I want contrast with this green here, so I'm more involved with this green, which is different. Remember how much I love these corners, because in these corners the color goes deep into the corner. I encourage you to see the time lapse that I did yesterday. Los invito a que miren el time lapse de ayer y le pongan pausa and pause it whenever you want to see how in some spots I'm working with 2 and 3 different colors and changing the color a lot by using different colors in different corners of the same spot, of the same shape. Aquí estoy tratando de hacer que este amarillo no se vea tan amarillo. So I'm working on top of this yellow so it doesn't look as yellow, because I really want greens here, not yellows. And that's the beauty of working with soft layers, because you can change as you go. Esa es la ventaja de trabajar inicialmente con capas muy suaves de color, porque lo pueden cambiar fácilmente simplemente aplicando más color encima. Bueno, esto ya no es amarillo, it's not yellow anymore, it's green, and we can make it even greener. Lo podemos volver incluso más verde, con mucha paciencia. Y voy a volver este incluso más oscuro. I'm gonna make this one stronger. So we want this to be... Hay dos maneras de darle más intensidad a este color. There's 2 ways of giving more intensity to this corner here. One is using the same green and just applying like a harder layer. Y la otra manera es usando otro tono de verde que lo vuelva... Sorry? Okay, sometimes I don't finish my phrases, I'm sorry. So one of the ways is just working with the same green and just working harder on the same layer. And the second way is to work with a different green, even lighter, and it's gonna work like a film on top of the color. So una manera de volver esto más fuerte y más intenso es aplicar una capa del mismo color más fuerte
La otra manera es aplicar un color más claro que se vuelve como una especie de filtro, como una película encima del color. Eso se llama glazing, cuando están trabajando con pinturas. Entonces vamos a hacer ese intento. Ya vieron, este es el mismo color, so we're going to do that. This is the same green, and I just apply a stronger layer with the same color. But if I grab, for example, this green, which is lighter and more yellowish, it's kind of the same color here, and I apply a yellow on top, a layer on top. Si aplico una capa encima. This layer is kind of, how can I explain this? It's going on top of the dark color. It's not making it lighter. It's kind of going into the texture, and it's giving it more intensity. I don't know if you can see it. Entonces estoy aplicando una capa completa y fuerte de un color más claro sobre ese verde oscuro, y es como que casi como que está entrando entre la textura y le está dando más intensidad. Es como una película de ese color encima de ese verde. Y se ve más intenso. No sé si lo pueden ver. Okay. Now I'm going to continue with the dark one. Okay. Quiero más oscuro. I want this darker. Y aquí definitivamente, si ven que aquí hay un verde claro y un verde oscuro, pero no hay contraste. So I have like a two different kinds of green. This is darker, this is lighter, but there's no contrast. This is probably the first line we did. And what I'm gonna do is I'm gonna work on this area because I really want to see this contrast. So that's why I'm inviting you to go back and forth in your design. Jacinto. So this is the reason why I invite you all the time to go back and forth between the sections of your creation, because the more you do, the more you learn, the more confident you get, and you discover there's things you want to do. So los invito a que vayan mirando, revisando lo que han hecho, porque en la medida en que van tomando confianza y van aprendiendo, va a ser muy claro para ustedes lo que quieren hacer, lo que quieren cambiar, cómo pueden darle más intensidad a un color en determinado punto, o cómo pueden cambiarlo si lo quieren cambiar. Porque recuerden que si yo quisiera este verde que es tan oscuro y tan serio, si quisiera un verde más feliz, más happy, más intenso, le agrego amarillo encima y eso lo cambia todo. Okay, now I have contrast, but still this is too weak for me. So I'm gonna grab one of these greens, probably this one. Let me see. Yeah, this is perfect. And I'm gonna make a spline here. Oh, mira qué lindo cambia esto. This is a beautiful example of how much
it changes and how beautiful it looks. I don't know if you can see what I'm looking at. No sé si la alcanzan a ver, pero miren qué bonito cambia este verde. Y aquí suavemente, suavemente, suavemente me voy hacia la otra esquina, muy, muy suave. Y aquí es más fuerte, pero hacia allá es muy suave porque no quiero cambiar eso. Pero aquí lo hago más fuerte y toda esta esquina la voy a hacer fuerte de manera que este verde sea muy intenso. So I'm just giving more intensity to the edge of this shape just by adding this green on top. So I'm starting like I'm really working hard here, but then I'm just releasing, and this is just very, very soft. And it disappears. But now I have a beautiful contrast. Big difference, right? Between what we had before and now. Same thing here. This is very, very weak. So I'm gonna do the same here with the same green. Just a little bit at the edge. You see just one line that blends towards the center, and that's all you need to create contrast. Great. And what about using another green to do something here in this corner? Same thing, but with another green. La misma cosa, pero con otro verde. Muy suavecito. Ok, aquí tenemos un poquito más de contraste. Voy a dejar estos así. Habíamos dicho desde el principio que estos se quedaban así porque íbamos a trabajar con contrastes. I'm going to leave this like that. We already fixed this. Remember, we have this lines not working. Now we need to work on this part here. So same thing. We have to find this green that I think is maybe this one. No. Vamos a ver si es esto. Okay. So the most important part is to apply exactly the same color you use at the end of one page and the beginning of the other page. La cosa más importante al principio, no importa para dónde van ni qué van a hacer, es aplicar el mismo color en las dos páginas. Y este termina por aquí y después tengo otro verde más abajo. So it doesn't matter what's going to happen here. I just need to make this to work, two colors match. So far so good. Y ahora creo que este color es este, creo. Yes. Okay. Miguelito. Miguel de Armas. Hola Miguel. Ok, vamos a continuar con este color suave aquí, que termina muy suave, es fuerte aquí abajo, pero después va subiendo y termina muy, muy, muy suave, se desvanece en el otro verde. Y aquí podemos aplicar un poquito más de fuerza en esta línea para hacerla. Miguel, te mando un abrazo. Lo mismo, Miguel, para ti. Ok.
Okay, so now this looks the same. We need to finish here. So casi como por regla general, I think is one of the rules that I have, if there's a rule, is to apply super soft layers at the very beginning, very soft, and we already know why. All over. And we know we want all this green, right? So maybe why not? Let's go dark here, just in one side. Miguel dice que también trabajando en unos proyectitos musicales. Okay, now what we want to do here. I have this green going from this corner down to this border here, but ending here, but it's not really doing anything, right? It's just kind of a line, so I need to give it strength somewhere, which is that I've been doing everywhere. So you see, in every shape, there's every color that I apply in a shape like this one. I have three colors here. I have this green, yellow, I have orange, and I have this yellow. So this area is very yellow, this one is very greenish, and this is very orange. So that's something I've been doing everywhere, you see? So this green here is very strong here, this green is strong here, this one is strong here. So what I need to do is do the same in this shape with this green. So that I just decided I want that area to be this corner. Como pueden ver en todas las figuras que estoy haciendo, en todas las cosas que he hecho, aunque si trabajo con tres colores, cada color tiene una esquina donde ese color es muy fuerte, como aquí hay un anaranjado muy fuerte, aquí este amarillo está fuerte y aquí este amarillo verdoso está fuerte, y en algún momento se mezclan, pero igual que aquí, igual que aquí, igual que en esas esquinas, siempre hay una esquina donde cada color está muy intenso. Entonces acabo de decidir que esta es la esquina donde este gris, donde este verde va a ser muy fuerte. Es como que si sale de aquí. It's like this is the point of origin of this green, kind of. Es muy parecido a este, pero no importa, lo vamos a cambiar ahora. It's very similar to the other one, but it's okay, we're gonna change it after. Vean cómo estoy haciendo líneas en diferentes direcciones, eso hace que mis líneas se vean muy suaves. Si aquí se ven en esta dirección, entonces la hago en sentido contrario y ahí las disimulo. Especialmente si están trabajando en colores, en papeles con harta textura. Ok, entonces voy a volver a este verde suave. I'm coming back to this green. And now that I know what I want this corner very strong with this color, but I need to sharpen this. And with these light colors, especially when you're working with light colors like this green or the yellows, you can really apply a stronger and solid layer in a big area, and that's going to look very beautiful. Cuando están trabajando con colores claritos como este verde o el amarillo, por ejemplo, pueden aplicar la capa fuerte en todo el área, porque ese color lo que les va a dar otra vez es como esa película de la que hablamos hace un ratito.
Y les va a dar mucha intensidad porque está cubriendo todos los huequitos blancos que dejaron. I'll use, when I use this light green or the yellows in a very strong way, like solid on top of the dark colors or here, what I'm doing is like kind of applying color to the white areas, and it's gonna look like a layer, like a film on top of the whole thing. So you see now I have a stronger corner for that green there. And I'm coming down even here, and I'm not changing my dark green, I'm just adding a little bit more of the vibrancy because this is just a glazing on top. And I got what I wanted. That was this. Having this corner with this light green and this corner with the dark green. Okay, let's see what we're doing. Okay, now I have the green at the top. I think I'm gonna work on these two with green too, because this is a different shape that I might do something different with, right? So I'm gonna finish this with green, and I'm gonna do it on my own, and we can work on this. So we are here in transition from the greens to from the yellows to the greens. Now we need to really go to yellow here. So what we're gonna do is work on this piece, probably in two different colors, two different areas. And really what you want is still do the same, right? So we need to start with this color here, but then we're going very fast to the yellows, very, very fast, because we want, so you have enough green already. So I'm going to raise these lines here. This is very strong. So if you see your lines are too dark, you can clean them up. Si ven que sus líneas están muy oscuras, las pueden limpiar un poquito antes de empezar. Y aquí vamos otra vez, vamos a seguir trabajando con este verde. Que se va a convertir en amarillo muy rápidamente. This green that is going to turn into yellow very fast. So I'm going down to this spot and very softly. I'm gonna do it fast and I'll finish it after just for you to see. So this dark green needs to end here, right? But it's gonna end very fast if we leave it like that. So we need to extend it a little bit. But what I'm gonna do is I'm gonna extend it over this soft green. Ese verde oscuro es muy fuerte ahí, es demasiado oscuro porque ya dijimos que queremos ir a los amarillos. Entonces voy a empezar a convertir esto en amarillo empezando con este verde que es bastante amarilloso. Pero necesito, no puedo terminar con esta línea tan fuerte ahí. Voy a tener que hacer algo
y es extenderla un poquitico más esta línea, y ya sabemos que ese verde era este. Entonces muy suavemente voy a extender esta línea suavecitico aquí, pero va a terminar en esta esquina, aquí muy suave. So I'm gonna extend this line here, but it's gonna disappear very fast, and I think this is all I'm gonna do. And I'm sure at the end, once I'm ready with the full shape, I'm gonna come back and do something different. Like for now, it's gonna end up just like that there, very softly. Because it is supposed to be yellow, just like that. This is what happens. Como un verde manzana que se puede crear con amarillo y una gotita de azul si quiere. This one can be made with yellow and a little bit of blue if you want to. Questions? ¿Alguien tiene preguntas? Muy suavemente lo voy llevando hacia allá porque lo quiero amarillo. Very softly. So I'm using this green just because I have this dark green here, right? So I wanted to do this transition to yellow softer. Estoy usando este amarillo, este verde amarilloso aquí en vez de amarillo directamente porque quiero que esta transición de estos colores sea suave. Y si ven cómo estoy yendo encima del verde oscuro con este color, can you see how I'm using this as a film on top of the dark green? So this makes this dark green even a little bit more yellow. So now it's not as